हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर आपने अक्सर सुना होगा और कई बार सुना होगा। ये ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है जब आप कोई काम करते हैं तो उस पर लोग जो है ना बातें करना शुरू कर देते हैं, आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं और खुद जो मर्जी ये करते रहें। वो कहते हैं, उनके पास जस्टिफिकेशन होती है कि जी हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं अक्सर आपको कहता रहता हूं कि हम में से हर एक इंसान अपनी गलतियों का बेहतरीन वकील होता है और दूसरे की गलतियों का बेहतरीन जज। कोई क्या कर रहा है, हमें इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें पता होना चाहिए और हम चौक चौराहे में बैठकर उसका ढंडोरा पीटता फिरें कि ये बंदा जो है ना वो गलत है, ये बंदा गलत है, और अब खुद ही वो गलती करें तो फिर हम बताने के लिए बैठ जाते हैं, नहीं जी मैं तो बस मेरी मजबूरी थी, मजबूरियाँ सब कुछ करा लेती। तो ये हर तरह की हीले बहाने होते हैं। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि सितारा की अम्मी सितारा के लिए दुआ क्या करती हैं जी, उसे अल्लाह ताला ज़मीनी घर दे दे। और सितारा की अम्मी अगर काम करती है तो उसे कहा जाता है कि ये तो काम ठीक कर रही है, ये फारग नहीं बैठ सकती। और रुबीना आंटी काम करती है तो उसे कहा जाता है कि ये नौकरानी है। और अगर आप इसे नौकरानी कह रहे हैं तो सितारा की अम्मी को भी नौकरानी कहें। देखें यहाँ पर ना सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। चीज़ों को समझने के लिए ना उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है और हालात तो वाक़यात देखे जाते हैं। सबसे पहले तो जो बहन कह रही थी कि सितारा की अम्मी उसके लिए दुआ करती हैं तो उसकी अम्मी उसके लिए करती हैं ना। अब माएँ क्या करती हैं, माएँ तो अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं। और बीना आंटी के लिए बार बार एक बहन कह रही थी कि माँ उसके घर के लिए क्यों नहीं दुआ करती, तो किस घर के लिए करे, किस घर में उसने रहना है जिसके लिए वो दुआ करे। अब अम्मी तो कर रही है सितारा के घर के लिए दुआ करती है क्योंकि उसके वहाँ उसके बच्चों ने रहना है। और बीना आंटी किसके साथ रहेगी ये भी तो बता दें। अपना उनका ठिकाना कोई नहीं है और उनको घर दिया हुआ था ना डॉक्टर ने, वहाँ पर भी से भी वो छोड़ कर आ गई। तो माएँ जो होती हैं ना, माएँ हमेशा अपनी औलाद का अच्छा सोचती हैं और ज़ाहिर बात है अभी वो सितारा के पास हैं और वहीं से हमें रिपोर्ट आएगी कि वो क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही, वो क्या कर रही हैं। अब यहाँ पर सितारा ने आंटी को मतलब अम्मी जान को बड़ी रिस्पेक्ट से इज़्ज़त से रखा हुआ है और वो उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रही हैं, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देती। उनके लिए उनके रूम में एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, मेडिसिन जो कुछ आना जाना पीना खाना सारा कुछ सितारा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और जब बड़े बुजुर्ग होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी मैं बैठ बैठ कर थक गया हूँ, कम से कम मुझे कोई काम करने दिया जाए ताकि मैं अपने आप को ना एक्टिव रख सकूँ, तो चलो वो जाकर खाना बना लेती हैं। तो दूसरी साइड से रुबीना आंटी को देखा जाए, रुबीना आंटी का बेचारी का एक ठिकाना ही नहीं है। उसका खाना पीना उसके अपने ज़िम्मे, मतलब जो सफ़र करती है, कभी वो कराची जा रही है, कभी भावलपुर जा रही है, कभी इस्लामाबाद जा रही है, तो उस बेचारी का तो ठिकाना एक ही कोई नहीं। अब वो जहाँ पर जाती है वहाँ पर मेहमान होती है। तो अगर वो वहाँ पर पहुँचती है, अब बेटे के पास थी वहाँ पर काम करती रही है, बेटी के पास गई, दूसरा दिन वह एक तो उसके बेटे को संभाला हुआ है, बेटी के बच्चे को संभाला हुआ है। ये भी तो आप देखें ना कि उसको लेकर कभी कहीं पर घूम रही है, कभी कहीं पर घूम रही है। रुबीना आंटी और उनकी अम्मी को तो आप बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं ना सकते। रुबीना आंटी और उनकी अम्मी के मामलात तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अच्छा तो जी हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। साजिद भाई का व्लॉग आया है सुबह सुबह जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि सितारा के नाम घर कब होगा। अच्छा उस व्लॉग में उन्होंने कल वाली सारी सिचुएशन बताई है, जैसे कि सितारा ने अपने व्लॉग में बताया था कि हम जा रहे हैं और मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा रहे, बाहर रख रहे हैं। ये सेम साजिद भाई ने अपने व्लॉग में बताया। हाँ वो पैसे निकलवा कर बैठे हुए थे गाड़ी में और बता रहे थे कि कराची में अगर हूँ
تو آپ اگر اتنے پیسے نکلوا کر گاڑی میں رکھیں تو ساتھ ہی آپ کے کوئی گاڑی آ کر لگ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ماموں پیسے ہمیں دے دو. آپ موبائل کان سے لگا کر کہیں پر جا رہے ہوں اور بات کرنے لگ جائیں کسی کے ساتھ, تو پیچھے سے کوئی بائک والا یا گاڑی والا, بائک والا ہی زیادہ آتے ہیں, گاڑی والے نے کیا کرنا ہے, بائک والا آتا ہے اور وہ آپ کا موبائل چھین کر لے جاتا ہے, یا سیدھے ہی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں موبائل دے دو. کراچی میں اس طرح کے معاملات ہیں. باقی کبھی ویڈیوز اگر دیکھی جائے نا, یوٹیوب پر اکثر پڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہ CCTV کیمراز ہوتے ہیں نا, ان کی ویڈیو نکال کر یہ سوشل میڈیا پر بھی ڈالتے رہتے ہیں. تو حیران بندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ کیسے اس طرح کا, مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈینجرس صورتحال میں رہ رہے ہوتے ہیں. خیر, اسلام آباد اور کراچی میں بہت زیادہ فرق ہے, اور جہاں پر یہ رہتے ہیں بیریا ٹاؤن میں, بیریا ٹاؤن کی سیکیورٹی اپنی علیحدہ سیکیورٹی ہے, اور وہاں پر اس طرح کے کام کرنا نا بہت مشکل ہے. یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے, کیونکہ جب میرا کزن وہاں پر موجود تھا, اللہ جنت نصیب کرے, وہ فوت ہو چکا ہے, پچھلے سال دسمبر میں فوت ہوا تھا, تو وہ بتایا کرتے تھے یہاں پر گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں, تو اس لیے وہاں پر رہنے والوں کو بھی پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے. ستارہ سسٹر کو بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں, اپنے بلاگ کے تھرو پیغام دیتا رہتا ہوں کہ ستارہ آپ ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھیے گا. اچھا, کل نا میں نے دوپہر کو چاول کھا لیے تھے, تو چاول میرے خیال میں میری طبیعت کے لیے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے نا مجھے سانس کی تھوڑی سی آج صبح پرابلم بنی ہوئی ہے. صبح کا ٹائم ہے اور میں نے ویسے چائے تو پی ہے, تو بار بار نا تھوڑی سی نا کھانسی ہو رہی ہے, جس سے میں ویسے احتیاط تو بہت کرتا ہوں کہ چاول نہ کھاؤں, لیکن اس کے باوجود بھی کل وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں چاول ہی کھانے, تو اب ابھی فی الحال میں ان کے ہی ذمہ ہوں, جو وہ کھائیں گے یا جو کچھ ہوگا وہی کھانا پڑے گا. اچھا تو جی, ساجد بھائی کو کمنٹس آئے ہوئے ہیں بہت سخت قسم کے. تو ایک بہن سکائی بھی, انہوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے, کوثر اور ابراہیم کی ذمہ داری صرف تمہاری ہے, اس لیے ان کے اوپر ستارہ کے پیسے بالکل نہیں خرچہ مت کرنا. کوثر کے گھر کا رینٹ آپ کو دینا چاہیے اور ابراہیم کا پورا خرچہ آپ کو کرنا چاہیے. اور انہی بہن نے آگے کمنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے, ساجد بھائی ستارہ کے نام پہ گھر ہو جائے تو پیپر پلیز چیک کروا لینا. یہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ پیپرز ضرور جا کر چیک کروائیں, کسی وکیل کو جا کر چیک کروائیں, یا کوئی بھی جو پڑھا لکھا ہو, جو ان چیزوں کو جانتا ہو, ان کو جا کر دکھائیں, اور آپ کو پتہ چلے کوئی مسٹیک ہو یا کوئی چیز آگے پیچھے ہو تو اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. اور سارے میسج ایک طرح کے کمنٹ کیے ہوئے. ایک بہن امان سٹائل, انہوں نے لکھا ہوا ہے, میرا ایک کویسچن ہے آپ سے, کوثر کو اتنی امپورٹنٹ کیوں دیتے ہو؟ اس کو گاؤں میں رکھ سکتے تھے, یہاں آئے گی پھر سٹارٹ کر دے گی فائٹ کرنا ستارہ کے ساتھ, نہیں رہنے دے گی. اب اس کو اپنی سیلری پر رکھنا, اب اس کو پتہ چلے گا ستارہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. یہ ستارہ کی محبت کرنے والی بہنیں ہیں اور ساری اس کے لیے فکر مند ہوتی ہیں. وجیہ جلانی ایک سسٹر ہیں جو کہ ستارہ کے ہمسائے میں یا آگے پیچھے کہیں پر رہتی ہیں. ان کا کہنا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں بیریا ٹاؤن میں رہتی ہوں, اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس وغیرہ سب پے کر کے گھر نام ہو جاتا ہے ساجد بھائی, بس اس وقت پوزیشن لیٹر کے لیے اپلائی کر دینا, کہ جیسے ہی آپ کے نام گھر ہو جائے گا تو آپ نے پوزیشن کے لیے لیٹر اپلائی کر دینا ہے. پوزیشن لیٹر کے بغیر بیریا میں بہت سارے کام رک جاتے ہیں. الیکٹرسٹی بل بھی تب تک ستارہ کے نام نہیں آئے گا. ایز آئی لیو ان بیریا, بس اس لیے بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں یہیں پر ہوتی ہوں, تو ان چیزوں کا بڑے طریقے سے دھیان رکھنا ہے آپ نے. جیسے نام آپ کے گھر ہو تو پوزیشن لیٹر کے لیے اپلائی کریں. گھر نام ہونے کے بعد پوزیشن لیٹر گھر نام ہونے کے بعد پوزیشن لیٹر از دا مین ڈاکومنٹ, موسٹ امپورٹنٹ ون. تو یہ بہن ہوتی ہیں وجیہہ
जिलानी जो कि बैरिया टाउन से ही हैं, और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है सितारा के लिए कि देखें जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या जो लोग वहाँ की सूरत हाल जानते हैं, तो ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो सितारा को अप्रोच कर रहे हैं या मैसेज के कमेंट्स के ज़रिए बता रहे हैं, तो शायद उन्हें पहले भी किसी ने बताया हो या वो वैसे ही करें, लेकिन ये है कि हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता होता है। तो बाकी साजिद भाई के बुरे दिन चल रहे हैं, और साजिद भाई ने ये सारा अपने लिए खुद ही गड़ा खोदा हुआ है। एक तरफ से आकर बता देते हैं कि जी हाँ हमारी लड़ाई झगड़ा और ये सारा कुछ चल रहा है, कौसर मुझसे मिलने नहीं आई, कौसर ने इब्राहिम के कपड़े नहीं लगे, और दूसरी तरफ से वो उसके लिए घर ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ जो है ना वो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो खैर, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम।